Assalamu alaikum students. Today our topic is reaching the age of adolescence, जो क्लास 8th का टॉपिक है. What is adolescence? Adolescence means reproductive maturity. Adolescence को teen age भी कहते हैं. The word teen comes from 13. It means it starts from 13 years. तो 13 साल की उम्र से पहले यानी कि 11-12 साल की उम्र में भी ये पीरियड शुरू हो सकता है. एंड इट लास्ट 18 to 19 ईयर्स. और ये कब तक रहता है ये पीरियड? 18 से 19 साल की उम्र तक ये पीरियड रहता है. इन दिस एज वी कॉल्ड दोज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो इस उम्र में इस पीरियड से गुजर रहे होते हैं उनको हम टीन एजर्स भी कहते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट टीन एजर्स, यानी कि अगर हम टीन एजर्स की या टीन एज की बात करें, उसको बहुत अहम, इस पीरियड को बहुत अहम माना जाता है. क्यों इस पीरियड को बहुत अहम माना जाता है? क्योंकि इसके दौरान बॉडी में बहुत सारी चेंज हो रहे होते हैं. और टीन एज के दौरान बॉडी में जो चेंज हो रहे होते हैं उसका रिजल्ट ये होता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है. तो ऑनसेट की अगर हम बात करें टीन एज की, तो टीन एज जब चल रही होती है तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडोलसेंस और द ऑनसेट ऑफ puberty, it is related to reproduction. So it results in us being capable of reproduction. So boys and girls become capable of reproduction at the age of adolescence. यानी कि एक जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं इस उम्र में, प्यूबर्टी में. तो कुछ चेंज होती हैं जो इस उम्र में होती हैं, चेंज एट प्यूबर्टी. तो वो हम देखेंगे वो कौन कौन सी चेंज है. सबसे पहले इंक्रीज़ इन हाइट. तो इस पीरियड में क्या होता है, जब मोस्ट चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज़ इन हाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है हाइट में. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, that is the bones of the arms and the legs elongate and make a person tall. यानी कि जो बोन्स होते हैं हमारे आर्म्स के और लेग्स के वो elongate हो जाते हैं, जो एक पर्सन को लंबा बना देते हैं. तो इसी तरह चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि इस उम्र में क्या होता है, जो चेंज हो रही होती है हमारी बॉडी में वो भी नोटिसेबल होती हैं. हैव यू नोट्स दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट्स देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस. यानी कि आप नोट्स किया होगा कि जो यानी कि जो आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं, आप नोट्स किया होगा कि उनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडर होते हैं और जो चेस्ट होती हैं उनकी वाइडर होती हैं, जो उन लड़कों से जो जूनियर क्लासेस में हैं. दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी. इसलिए क्योंकि वो इंटर हो गए हैं इस प्यूबर्टी एज में. व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन गोल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. तो इसी तरह गोल्स में क्या होता है, जो वे बिलो द रीजन बिलो द वेस्ट होता है वो वाइडर हो जाता है. इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर मोडली देन इन द गोल्स. Thus change occurring in adolescence, boys and girls are different. तो जो चेंज होती हैं बॉडीज़ में बॉयज़ और गर्ल्स की में वो मुख्तलिफ होती हैं. इसी तरह वॉइस चेंज, आपने नोट्स किया होगा कि इस उम्र में क्या होता है, जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है, वो मुख्तलिफ होती है. यानी कि जो बॉयज़ की वॉइस होती है वो मोटी होती है और जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो पतली होती है. ये किस लिए होता है, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है या लारिंक्स जिसको हम कहते हैं वो बिगिनस टू ग्रो, यानी कि वो ग्रो कर रहा होता है. बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्सेस. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडमस एप्पल. जो लड़कों में जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है वो, और वो दिख रहा होता है. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो दिख रहा होता है, उसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं. और जो लड़कियों में ये होता है,
لیریکس وہ اسمال ہوتا ہے اور وہ دکھتا بھی نہیں ہے. جنرلی گرلس ہیو اے ہائی پچر وائس, اسی لیے جو ان کی جو وائس ہوتی ہے وہ ہائی پچر ہوتی ہے. وائس بوائز ہیو اے ڈیپ وائس, اور جو لڑکوں کی آواز ہوتی ہے وہ ڈیپ ہوتی ہے. ان ایڈولسنٹ بوائز سم ٹائمز دا مسلس آف دا گروئنگ وائس باکس گو آؤٹ آف کنٹرول اینڈ دا وائس بیکمز ہارش. During puberty, the secretion of sweat glands, secretion glands, that is the oil glands increases. یعنی کہ puberty کے دوران جو oil glands ہیں وہ زیادہ تعداد میں انکریز ہوتے ہیں, جس سے جو پمپلس وغیرہ چہرے پہ نکلتے ہیں ٹین ایجرز کے, وہ اس لیے زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں. اسی طرح ہے ڈیولپمنٹ آف سیک آرگنس. پیوبرٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیک آرگنس ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان بوائز اینڈ گرلز میں. ایٹ پیوبرٹی میل سیک آرگنس لائک دا ٹیسٹس اینڈ پینس ڈیولپ کمپلیٹلی. دا ٹیسٹس آلسو بگن ٹو پروڈیوس سپرمز, یعنی کہ اس عمر میں جو ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ سپرم پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان گرلز the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also ovaries start releasing mature eggs, یعنی کہ اس عمر میں جو اووریز ہوتی ہیں وہ میچور ایگ ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہیں. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time of one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the change in the body and mind. یعنی کہ کبھی کبھار یہ جو ایڈولسنٹ ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے کیونکہ بہت ساری چینج جو اس کی باڈی میں ہو رہی ہوتی ہیں. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. لیکن ایسا نہیں انسیکیور فیل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیز چینجز آر اے نیچرل پارٹ آف گروئنگ. اب کیونکہ جو یہ چینج ہیں نیچرل پارٹ آف گروئنگ کے ہیں. سیکنڈری سیکچول کریکٹرز, یعنی کہ ہم کیسے ڈفرینس کریں گے بوائز میں اور گرلس میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے چینج باڈی میں بہت ساری چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو ڈفرینشیٹ ہم کیسے کریں گے بوائے میں اور گرل میں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم بوائے کی بات کریں تو اس کے چہرے پہ جو فیشیل ہیئر جیسے داڑھی مونچھیں وغیرہ نکلتی ہیں یا چیسٹ پہ بال ہوتے ہیں, تو اسی طرح گرلس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان میں بریسٹس جو ان کے بریسٹ وغیرہ ہیں وہ انلارج ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے اسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ٹیسٹز اسی طرح ٹیسٹز اینڈ اووریز آر دا ریپروڈکٹیو آرگنس اینڈ they produce the gametes that in sperms and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is mustaches and beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. یعنی کہ اسی کو secondary sexual characters کہتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ جس سے جو ان میں جو ان کی باڈی میں چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اسے ہم ان میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, تو اسی کو سیکنڈری سیکچول کریکٹرز کہتے ہیں.